प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଜଣା କରେ। ଆମେ ପୂର୍ବଜ ଅଧ୍ୟାଂଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହା ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ବା ପ୍ରାକୃତିକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ এই বিষয়କୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଦୁଇଟି ରେମ୍ସ ରହିଅଛି, ରାଜ୍ୟ ରହିଅଛି, ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରାଜ୍ୟ। ଫିଜିକାଲ ରେମ୍ସ ଯାହାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରେମ୍ସ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେମ୍ସ ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ ବା ଜଗତ ବି ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଜାଗତିକ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କେମିତି ଥାଏ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରେମ୍ସରେ ମନୁଷ୍ୟ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଟେ। ଏ ଜଗତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଏ ଜଗତରେ ଫିଜିକାଲ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଫିଜିକାଲ ପର୍ସନ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଫିଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହନ୍ତି, ଫିଜିକାଲି ଜୀବନକୁ କ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲି। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲକୁ ଦେଖୁ, ତେବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2:7 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆମେ ଫିଜିକାଲି କେମିତି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ହେଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଧୂଳିରୁ ଗଠନ କଲେ, ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଇ, ତାଙ୍କ ବ୍ରିଥ୍, ତାଙ୍କ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦେଇ ଆମକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲୁ। ତ ଆମେ ଡଷ୍ଟରୁ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ହେଲୁ, ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲୁ, ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆମକୁ ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେଲା ବା ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଯାହାକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ନ୍ୟୁମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କଣ୍ଟେନ୍ସ କରୁଛୁ, ଫିଜିକାଲ ବିଷୟକୁ ଧାରଣ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ এই ଜଗତରେ এই ପ୍ରାକୃତିକ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଜାଗତିକ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଫିଜିକାଲି ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ତା ସହିତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନକୁ କାଟୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ, ଆମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ରହି ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁ। ଏ ଜଗତର ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ବୋଥ୍ ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେମ୍ସକୁ, ଫିଜିକାଲ ରେମ୍ସକୁ ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେମ୍ସକୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜଗତର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବା ଉଭୟ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ এই ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ ଡେଞ୍ଜର ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଲିଭିଂ। ଶାରୀରିକ ମନା ହୋଇ ବା ଜାଗତିକ ମନା ହୋଇ এই ଜଗତରେ ବା ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ରାଜ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଏତେ ଯେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8:5-8 ଏ ଜାଗତିକ ମନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବା। ଜାଗତିକ ମନା, ଯାହାକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍, ସେମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ମନା, ଜଗତରେ ରହୁ ରହୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ହୋଇ ଏମିତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେମ୍ସ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକକୁ ଚିନ୍ତା ତହିଁରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ବା ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ। ତ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ମନା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ରେମ୍ସରେ, ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ମନା ଲୋକମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକର ପରିଚାଳିତ ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ। ତ ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ 1 Corinthians 2:14, we are not living by sight but by faith। ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ,
से विषय को लक्ष्य कर आम बंचुछु विश्वासी माने ए जगत यही रेन्स रे जदि कौन सी व्यक्ति से विश्वास रे बंचुना जागतिक मना हुई जगतर दृश्य विषय को लक्ष्य करी आलिंगन करी बंचुछि देन सी डेंजर रे अछि विपदग्रस्त रे अछि। केवल दृश्य विषय को लक्ष्य करी बंचिबा जहाँ आम देखुचु ताहाकु लक्ष्य करी ताहाकु विश्वास करी जदि आम बंचिबा तेबे ताहा आमको गर्व आड़क कढ़ाई नेब, ताहा आमको भय आड़क कढ़ाई नेब, ताहा आमको जागतिकता आड़क कढ़ाई नेब, ताहा आमको आत्मिक अंध आड़क कढ़ाई नेब। बाइबल आमको अदृश्य विषय को लक्ष्य करने को कहे, विश्वास करबा विश्वास द्वारा बंचिबा बोली बाइबल आमको कही थाए। दृश्य विषय को देखि नुह अदृश्य विषय को विश्वास करी आमको बंचिबा को पड़े। आउ गोटे विषय होछि ईश्वर एही प्राकृतिक राज्य को व्यवहार करियछंती बा आमको रखिछंती आमर विश्वास को व्यवहार करिबा पाई, आमको टेस्ट करिबा पाई। ईश्वर एही प्राकृतिक चतुर्पार्श्विक विषय गुड़ाक आम जीवन में रखी अछंती ए जगत रे आमको टेस्ट करिबा पाई से व्यवहार करती ए प्राकृतिक दृश्य विषय गुड़ाक आज ए टेस्ट परीक्षा परी आमको टेस्ट करिबा पाई से प्राकृतिक विषय गुड़ाक रखिछंती आ व्यवहार मध्य करती। लूक 16:10 जदि आमे पढ़िबा तबे तहिरे लेखा जाय अछि। लूक तार 16:10 लेखा अछि जे अति अल्प विषय रे विश्वस्त से बहुत विषय रे मध्य विश्वस्त अटे। ता माने जदि आमे अल्प विषय रे विश्वस्त अटु एही प्राकृतिक जगत रे तेबे आमर एही विश्वस्तता प्राकृतिक जगत रे अल्प विषय रे आत्मिक अवस्था को परिप्रकाश करिथाए। तेणु एई जो प्राकृतिक राज्य आम पाई गोटे ट्रेनिंग ग्राउंड अटे, जेपरी आम्भे माने प्रकृत भाव रे विश्वस्त देखा जाओ। चतुर्पार्श्विक जागतिक विषय गुड़ाक जहाँ अच्छी आमे विश्वस्त देखा जाए, आमे आत्मिक अवस्था को परिप्रकाश करू, रिफ्लेक्ट करू। तेणु प्रभु यह रखी अछंती आम मान गोटे टेस्ट पर गोटे परीक्षा पर जेपरी आमे विश्वस्त हो आउ ताहांकर राज्य निमंते शेष स्थान आड़क प्रस्तुतकरण हो। एथिपाई कलसीय पुस्तक 3:2 लेखा अछि, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव, ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त हुआ आउ ए पृथ्वीर चतुर्पार्श्विक विषय रे नुह। ए चतुर्पार्श्विक विषय गुड़ाक एथिपाई आमे आसक्त हेबा उचित नुह। पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त हुआ। तो पार्थिव विषय एथिपाई रखा जाय अछि आम पाई गोटे टेस्ट, एटा गोटे ट्रेनिंग ग्राउंड अटे ए अर्थ आम पाई, जेपरी आमे ईश्वरंकर राज्य पाई आमे ताको परिप्रकाश करू, एक्सेस से आड़क हो। तो यह थिला आम मानकर जीवन एई प्राकृतिक राज्य रे एमिति आमे रही था। तो प्राकृतिक राज्य रे रहु रहु आम्भे माने जानिबा दरकार जे आमे फिजिकल अटु एंड स्पिरिचुअल मध्य अटु एवं प्राकृतिक बा शारीरिक मना होई नेचुरल माइंड होई रहिबा केते जे विपदजनक अटे ए विषय को मध्य आमे चिंता करू जानु एवं ए प्राकृतिक विषय को प्रभु व्यवहार करते आम्भ मानकर एक परीक्षा पाई, जेपरी अधिक रु अधिक आमे ताहांकर विशेषकर आत्मिक अवस्था आड़क आकर्षित ताहांक राज्य आड़क आम माइंड को सेट करू, प्रस्तुत करू, आसक्त करू। से प्रभु आम मान आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।